današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o glavnim simptomima da u vašem tijelu se stvara ili imate nešto što se naziva krvni ugrušak. Specijalno ćemo govoriti danas o nogama, o jednoj bolesti koja se naziva duboka venska tromboza. I vjerujte mi, ukoliko ne primijetite od ovih simptoma na vrijeme kad bi zapravo bilo potrebito da možete reagirati na najbolji prirodni način, imate značajnu povećanu šansu čak od fatalnih situacija. Jer u velikom broju slučajeva ovaj ugrušak koji se stvori u samim nogama puno puta otputuje u vaše srce, pluća, mozak i razvije srčani udar, moždani udar, plućnu ili plućnu emboliju, slično, što su kritična kriminalna stanja. Dakle, molim vas, vodite mi računa o ovome što ću vam danas pričati. I vi ukoliko imate krvni ugrušak u nogama, prije svega ćete razviti crvenilo. Jedan od prvih znakova krvnog ugruška je promjena boje kože. Možda ćete primijetiti da vaša noga poprima crvenu ili plavičastu boju. Promjena boje dolazi od krvi ispod kože koje postaju vidljive kako rastu. Ako primijetite trajne mrlje crvene kože u nogama, obratite se apsolutno svome liječniku. Dakle, osim promjene boje kože, dakle na crveno, dakle u nekim dijelovima vaše noge, na vašem istom mjestu će se početi stvarati određena vrsta otekline. I vi puno puta kada ćete pipnuti taj segment gdje se vama stvara krvni ugrušak, on će biti izuzetno osjetljiv na dodir. Dakle, dirate određenu vrstu noge, natkoljenice i potkoljenice, ona je dakle crvena, ona je otečena, ona je apsolutno bolna na dodir. Dalje što morate razmišljati, apsolutno bit će vam topla koža. Krvni ugrušci često će uzrokovati da se koža osjeća vrlo toplo, a topla koža zbog zgrušavanja krvi obično je popraćena drugim simptomima poput pulsiranja i svrbeži. Topla koža zbog zgrušavanja krvi obično dakle uzrokuje ovakve vrste tegoba. Vi kada imate recimo ovakvu vrstu problematike, jako često nećete vjerovati, kod osoba se javlja nesvjestica. Jer puno puta, rekli smo, taj krvni ugrušak sprečava normalan protok krvi. Čim nemate adekvatan protok krvi u vašem tijelu, dakle, a to je posljedica samoga krvnog ugruška, apsolutno tijelo može dovesti do nesvjestice i vrtoglavice. Mnogi ljudi ne povezuju kontinuiranu nesvjesticu sa krvnim ugrušcima, što je izuzetno ozbiljan simptom. Dakle, veliki broj vas imat ćete problema sa značajnim povećanjem otkucaja srca. Opet je vezano za lošu cirkulaciju. Dakle, vaše srce mora puno više raditi da bi ono odradilo nekakvu normalnu perspektivu i posljedica svega toga imat ćete povećani otkucaj vašega srca. Isto tako, posljedica svih ovih tegoba, vi ćete značajno osjećati kronični zamor, što je normalno posljedica prekomjernog rada srca, prekomjerno dakle funkcioniranje cijeloga tijela i zapravo se događa da upravo obrambeni sustavi tijela rade prekovremeno, uzrokujući upravo umor i iscrpljenost. Određena povišena temperatura, što znači groznica niskog stupnja, može se pojaviti ako imate krvni ugrušak u nozi. Groznica naravno može uzrokovati znojenje tijela ili zimicu kako bi kontrolirala samu temperaturu. I što je još bitno za reći, veliki broj vas će u nogama imati one proširene vene, što se učestalo naravno javljaju i što je još recimo interesantna perspektiva. Jedna od onih najopasnijih situacija da ovi simptomi koje vam budem nabrojao su biti toliko vama nevidljivi da ćete vi u potpunosti praktično to ignorirati, a zapravo ti super mali simptomi kasnije mogu potencirati onu svu najgoru perspektivu. Dakle, simptomi koji se ne iskazuju u prevelikom omjeru može značiti čak da imate krvni ugrušak. I dalje što morate razmišljati, apsolutno grčevi u nogama su čest simptom kada imate krvni ugrušak u nozi zbog višeg tlaka od uobičajenog u ovom području. Mnogi ljudi su to iskusili kao ovaj simptom, usporedili su to sa određenim vrstama izuzetno negativnih tegoba koje apsolutno ne nestaju, apsolutno odešano disanje i naravno apsolutno određena vrsta, rekli smo, osjetljivosti i bolova u određenom segmentu. Međutim, vodite mi dakle apsolutno računa. U najvećem broju slučajeva bit će crvenilo, bit će oteklina, bit će promjena boja kože, osjetljivost na dodir i onda kasnije svi ovi potencijalni simptomi koje sam nabrojao mogu značiti da imate krvni ugrušak u nogama. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome, ovo je izuzetno ozbiljna situacija koja može za veliki broj osoba završiti i fatalno. Čaj koji vi redovito možete praviti se na ovaj način. Uzmite 2 male žlice suhog korijena crnog kokoša ili praha, jednu malu žlicu suhog đumbira u prahu, 400 ml vode, potrebna će vam biti jedna mala žličica meda i sok od limuna. Stavite crni kokoš i đumbir u lonac i dodajte 2 šalice, odnosno 400 ml čiste vode. Pustite da se prokuha i ostavite da lagano krčka nekakvih 20 minuta.
Procijedite čaj i ostavite neka se malo ohladi. Sada kada se čaj ohladio, nakon nekakvih 10 do 15 minuta smijete dodati med i limun. Dakle, u ovom čaju imate crni kokoš, savršeno, imate đumbir, imate med, imate limun. I vi ovakvu vrstu čaja pijete 1 do 2 šalice recimo dnevno, bez problema 15 dana za redom i onda napravite 15 dana pauzu pa opet možete ići iz početka. Naravno, osobe koje imaju teške kronične bolesti, koje pijete velike količine lijekova i slično, prilikom bilo koje konzumacije novog prirodnog lijeka morate se posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Kako vi, moji dragi gledatelji, sprečavate nastanak problema sa krvnim ugrušcima, visokih krvnog tlaka i srcem, pišite, komentirajte, naravno dolje ispod video zapisa. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je, ja mislim, jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa.